Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Оилавии мо. Умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. имрӯз рӯзи якуми кории ман аст ва ман давида соати 5 гуфтан омадам, ҳеҷ кас нест. боз ман дуюм бора ба кор меравам. Соат қариб 6 шуд, бинам омадан ё не. Мана гуфта будам ки соати 5 биё. нигоҳ кардам 15 минут зиёд, 15 минут буд бо обратно хона омадам. Кам дар истодам, ягон корма кардам. Бо ҳозир навкани кунам соат чанд? Соат 5:37. боз баромадам. Якравам бинам кани омада бошанд ё не. Гуфтан ки соати 4:30 омада метавонӣ? Ман гуфтам ҳа. Богашта гуфтам хай соати 5 биё. Ман соати 5 омадам, ҳеҷ кас нест. Чӣ хеле ки гуфтам бо ҳозир мерам мебинам, ҳеҷ кас нест. Як дақиқа мошина рафта истодам, тамом. бовар кунед соати 6 омадам, нестам. ҳеҷ нафаҳмидам чӣ хел кор аст, чӣ хел маъною. боз ман омадам ба хона, ҳеҷ кас нест дар кор. намедонам, якта дар ҳаст, дари сиёҳ. тарсидам ки вай парасам, ки маҳкам чӣ қадар истодам, ҳеҷ кас набаромад. гуфтам ки бо ягон склад ягон чӣ набошад ки он сигнал диҳад. тарсидам, бо омадам ба хона. хай бо як ним соати дигар меистам. як муаммо шуд барои ман. намедонам ки ман хато кардам ё ки ҳамун дари пушт буд. гуфтан пагоҳ соати 5 ҳамеҷа шуд. соат қариб 6 шуд. дар ин ҷо ман лагман карда истодам ва ҳамаи сабзавотҳоро реза кардам. дар ин ҷо картошка, кабачки, болгарский сурху сабз ва сабзӣ. дар ин ҷо бошад гӯшт ва пиёзро тафтуда истодам. чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи маҳсулотҳоро ба дег рехтам ва боз тафт мекунам. ман сарпӯши дегро тестар пӯшида мемонам то ин ки тестар мулоим шавад, яъне тушид шавад. дар ин ҷо томатро ҳам меандозам. қошуқ томатро андохтам. боз ҳам мехӯрам албатта. таркиби лагман тайёр шуда истодааст. обашро ҳам мондам. ҳозир намак, мурч ва приправаро обашро низ андохтам. пухтан гирад. ана лагмани мо ҳам тайёр шуд. мехӯрем акнун ба ҳама иштиҳоитон, ба мо низ иштиҳоитон. дар ин ҷо дег, газ. хай худатон медонед баъд аз хӯрок аҳвол чӣ хел мешавад, газ чӣ хел чиркин мешавад. акнун бисмиллаҳирраҳмонирраҳим газро тоза мекунам. ҳамин азилит беҳад ба ман маъқул шуд. хело дастиёри нағз будааст. ман рости гап пештар аз азилит истифода намебурдам. ҳоло ҳам истифода мебарам аз
کومت هم خیلی چیزا، لیکن بیشتر از همین کومت استفاده می‌بردم. از الیتر باشد میدونستم لیکن استفاده نمی‌بردم. همین کومت گویا که همین خیلی با من معقول بود. زیر بعدی که با از الیتر رو دیدم فهمیدم که با از الیتر چقدر نافذ است یا خیلی نبینید خبرو. در اینجور شیر موندگی هستم. به حد میترسم راستی که وقتی که شیر موندگی باشد اگر یک سکوند نگاه نکنی در ریخته همه جا پر میشود. فکرم امروز شب خوری تمام است. خیلی میدونم سرپزم یکون چیز نپزم. خدا خواهد بگو سهر باید ساعتی 4 بزن. نه قید 4 بزن به حد تیز می شود. ساعتی 4 و نیم نصیب باشد می خیزم انشاءالله. تیز تیز کار رفتن در کار میخوام یکون کار برسته نمیتونید. در برای کار گفتنیم که در اینجا نگاه دارم تو اینکه شیر ندامد دمیده نریزد. در برای کار مثلا مشکل است و من خودم یک کدمی خیرستی که بیزو کش من در گفته نمیتونم که کامیرا گیرم یا کدمی نو در که گفتم که کامیرا کنم خیلی در نظرشون بد نتود. برای همین کار رو کامیرا کرده نمیتونم. خدا خواهد و تقدیر کرده باشد یکان روز یکان وقتش بیاید ممکن کامیرا کنم اگر اجازت باشد. همه خیلی سر شیر یک سکون اگر روی اون طرف کنی میبینی که همه جای پر کرده است چیزای تازه کردگی. فکر کردم که شیر رو پخته باشم. نه شیر در می گرفته بودم لیکن نپخته از خاطرم قریب که براید که خیلی. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال اولیوی ما. امیدوارم خانواده شده استید. ساعت 5 سحر است. من دویم روزی کاری هم است. به کار رفته ایستادم. چه خیلی که میبینید بیرون تاریک. بعد دیروز نگفته موندم آمدم ساعت تا 6 کردم تا 20 کم 6.
رفتم من تلفن دودکی نبودم اونا تو ساعتی 6 کار سر کردیم رفت ایستادم میبینیم که نی ساعتی 5 کار سر کرده که باشن یا نه گفتن که دیروز همین خیلی شد که ساعتی 6 سر کردیم پا ساعتی 5 خیریتی در شده کار سر از کار برآمدم